dito kinupulot ako. Okay, kilipian na lang. Happy na lang yung sa dyan. Yan. Okay. Hindi talaga tumitigil. Tama na, ayaw na, ayaw na, Chris. Ayaw mo na. Tama na, ayaw na. Ayaw na. Tama na, ayaw na. Ayaw na, huwag na magbigay. Tama na. Tama na, please. Shapit! Shapit! Tama na. Wow! Tama na. Wow! Tama na, ayaw na, ayaw na. Tama na. Tama na. Pagod na ako. Wala na, guys. Thank you so much sa lahat po ng sumama sa amin. Hello. Reach number 31. Ano yun? Thank you po sa mga nagsend ng love. Thank you sa mga nag-send kay Jello, kay Noah. Thank you sa mga nag-send ng gift sa akin. Si Mr. B wala siyang gift. Ito na lang kanya. Ayan na lang. Okay na yan siya dyan, guys. Bakit sa hat? Bakit sa hat? Oo nga, bakit sa hat? Sa amin na Bakit sa hat? Pamilya sa hat. Di bawal sa hat, guys. Oo nga. Oh, yeah! Thank you. Kasi kung balat na talaga yung tamaan. Sige na, thank you, Mr. B. Grabe! Ay! Nakakamiin naman yan! Bitin! Kain na! Nakapala kami ng bagsak! Dala-dala ng ibig. I tried. She got me. Almost. Kunti na lang. Kunti na lang, guys. I almost did it. Almost did it, bro. Nakapagay pa siya! Good night, everybody. Thank you so much, everybody. I hope y'all had a good night. Did you guys have a good night? Thank you, Auntie Mom. I hope everybody had a good night. Mag-live ulit kami kailan? Run to myself. Hindi pa siya tapos, guys.
Thank you so much, everybody. Maraming salamat po. We love you. Good night, everybody. Auntie Mom, thank you so much. Auntie Mom, grabe ka. Auntie Mom, I hope to meet you po para makahag kita. Thank you so much. Bye guys. Thank you so much sa lahat. I love you, everybody. Good night. We love you. Ito na, hag na. Salamat po! Good night, everybody. Bye down from Jello and Francis. Bye-bye. We love you. Bye guys. Signing out. It's me, Mr. B.